Jana king kan sama ye kan twa mu no. Abra wasra David de ne si Israel so hene no. Oka kira oman ni se won kofa Awurade apam adaka no mbra. Na bra adaka no bedru ye no. Israel nyina anigi. Na enum no oye Onyankopɔn kɛse ka na nwanwade. Afeyi mu bosome a etoso enum. Ne da a etoso enum no. Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yen dada king kan sema ye de bremu no. Ye to aso wo David nnwom. Baako, mienu, edunum, aduonu mienu, aduonu miensa, aduonu nan, aduanan enson, enu aduosia nwotwe. Moma yentie Onyankopɔn asem. Inhyira ne onipa a onnante abɔnefoɔ aginamu. Na onyina ne bɔneyefoɔ kwan so. Na ontena fedifoɔ tenabea. Na emom na nigi Awurade mmra ho. Na odwen ho awia ne anadwo. Otise dua a etim asubonten ho. A eso naba ne bremu. Na nahahan empo. Na de oye nyina bewie yie. Na abɔnefoɔ de wonte saa. Na wotise entete a inframa boguo. Enti abɔnefoɔ renni bem atemuo mu. Na ne bɔneyefoɔ rennya kyɛfa wɔ tenenefoɔ asafo mu. Efiri sɛ Awurade nim tenenefoɔ kwan. Na abɔnefoɔ kwan de ɛbɛyira. Adan nti na amanaman yɛ jejeje. Na aman susu adehunu yi. Asase so ahemfo sɔre gyina. Na etumfoɔ bomutu agina. Tia Awurade ne de wasra no no sɛ moma yɛn mubu wɔn mpɔkyerɛ. Na yɛn to wɔn nhoma mfiri yɛn ho ngu. De ɔtesoro no sere. Awurade di wɔn ho fɛw. Ɛno na wɔbɛka akyerɛ wɔn nabufuo mu. Na ɔde nabufuhye beyi wɔn ho aka sɛ me Awurade na mɛsi me hene. Me bepɔ kronkron Sion so. Na mɛka no de Awurade ahyɛ no. Awurade aseme sɛ me ba ne wo. Ene na mawo wo. Bisa me na me di amanaman bɛyɛ wo apagyade. Na mama wafa asase ano no hwa adi so. Wo de dade poma bebubu wo. Na wabobɔ wɔn sɛ odwomfoɔ ahina. Na afei ahemfo munhunu nyansa. Asase so atemufoɔ muntie afutuo. Monsom Awurade osuro mu. Na munni ahurusie ahopopuo mu. Momfa ne die mapa emma no. Na ne bu amfu. Na mo anyira okwan mu. Na aka kakra na nabufuo ade. Inhyira ne wɔn a wodwane kɔtoa no nyinaa. Awurade, hwan na obesoa wo ntomadan mu? Hwan na obetena wo bepɔ kronkron so? De onante pɛpɛɛpɛ na odi asentrene. Na ɔka nakoma mu nokre. Ɔmfa ne takyerema inni insekuro. Na ɔnyɛ ne yɔnko bɔne. Na ɔmmɔ ne mfɛfoɔ ahohora. Ɔno ara n'ani so obu onipa huhuo animtia. Na odi wɔn a wosuro Awurade no ni. Ɔka amaninya ntam a ɔnsakyera. Ɔmfa ne sika imma enye insihu. Na ɔnye de odi bem ho adamudeɛ. De ɔyɛ yenom no ɔrehinhim arada. Me Nyankopɔn, dɛn nti na wagyaa me? Mesu a mesu mefrɛ wo ne me nkwagye ntem ware. Me Nyankopɔn, metia mu mefrɛ wo awia. Na wammua me ne anadwo enso menya ɔhome. Na woyɛ kronkron. Wote w'ahengua so. Na wo na Israel ayɛyie nyinaa wɔwo. Wo so na yɛn agyanom de wɔn ho toe. Wɔde wɔn ho too wo so na wogye wɔn. Wo na wɔteɛ mu frɛ wo na wonya nkwagye. Wɔde wɔn ho too wo so
na wɔn ani anwu. Na me deɛ, meyɛ aboa, na menya onipa. Meyɛ nipa ahohoradeɛ ne ɔman akyiwadeɛ. Wɔn a wohu me nyinaa, de me ho fɛw, trɛ wɔn anumu, woso wɔn tiri ka sɛ, dane to Awurade so, ma no nye no, sɛ ɔpɛ no a, ma no nyi no. Na wo na woyii me firi me na yam. Mitua me na nufoɔ ano no, na wo maa me anidasoɔ. Mifiri yɛfunumu ara, na wɔde me too wo soɔ. Wo ne me Nyankopɔn, firi me na yam. Mma me ne wo ntam nware, na ahohia abɛn, a ɔboafoɔ bi ni hɔ. Anantwinini bebree atwa me ho ahyia. Basan anantwie akɛseɛ abɔ me ho kɔntɔnkoro. Wɔtrɛ wɔn anum kyerɛ me, sɛ gyata a ɔtete na ɔbobom. Wɔahwie me agu sɛ nsuo, na me nnompa nyinaa ahwinhwan n'akwaa so. Makoma ayɛ sɛ akra ane wɔ me yam. Mahoɔden mu awe sɛ kyɛm fɛre, na me tɛkyerɛma afam me dodom. Na wode me ato owuo mfuturo mu. Nipa bɔne te sɛ akraman atwa me ho ahyia, na wɔbom ba me so. Wɔahwere me nsa ne me nan mu. Mitumi mekan me nnompa nyinaa. Wɔn deɛ, wɔhwɛ me de gye wɔn ani. Wɔkyɛ me ntoma mu fa, na m'ataadeɛ nso, na wɔbɔ ntonto. Na wo Awurade, nti na akyiri, m'ahoɔden, yɛ ntɛm bɛboa me. Hwim me kra firi nkrantɛ ano, m'ade koro no firi akraman nsɛm. Gye me firi gyata anumu, na ɛkoɔ man mu na wotie me. Mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom, mɛkamfo wo asafo mu. Mo a musuro Awurade, monyi no ayɛ. Yakob asefoɔ nyinaa, monhyɛ no animonyam. Na Israel asefoɔ nyinaa, momfɛre no. Na wansere, na wankyiri ɔmanehunufoɔ amanneɛ. Na wanyi n'anim anhunta no. Na mmom, osufrɛ no no, otie. Wo na woma meyi wo ayɛ, asafo kɛseɛ mu. Mɛma m'aboadeɛ wɔ wɔn a wosuro no no anim. Ahobrasefoɔ bedidi na wamɛn. Wɔn a wɔpɛ Awurade akyiri kwan beyi no ayɛ. Mo akoma inya nkwa daa. Asase ano sofoɔ nyinaa bɛkae adane aba Awurade nkyɛn. Na amanaman musuakuo nyinaa abɛkoso n'anim. Na n'ahenni wɔ Awurade, na odi amanaman so. Asase so abrane nyinaa bedidi na wakoto no. Wɔn a wɔsane kɔ mfuturo mu nyinaa, ne deɛ anka ne kra inni nkwa no bɛkoto no. Nkyirima bɛsom no, wɔbɛka Awurade ho asɛm. Awoɔ ntoatoasoɔ a edidi soɔ mu, wɔbɛba abɛka ne tenene akyerɛ ɔman a wɔbɛwo wɔn no, sɛ ɔno na wayɛ. Awurade ne me hwɛfo, hwee renhia me. Ɔma me da adidibea a ɛhɔ wura yɛ frɔmfrɔm. Ogya me kɔ nsuo a ɛho dwoɔ ho. Ɔdwodwo me kra, ɔde me fa akwantenene so. Ne din nti, sɛ mpo menam owuo sum mu kabibɔn no mu a, mensuro bɔne biara. Ɛfiri sɛ, wo ne me na ɛwɔ hɔ. Waba a, ne wo poma na ɛkyekye me werɛ. Wotɔ me pono, matamfo anim. Wode ngo fɔ me tirim. Me kuruwa yɛ mabusu. Ampa ara, yie ni adɔyɛ nko, na ebedi m'akyiri. Menkwa na nyinaa, na mɛtena Awurade fie daa. Asase ne adeɛ dodoɔ yɛ Awurade dea. Wiase ne wɔn a wɔte mu no wɔ no.
na ono na ohye ase eposo na ode atintim esukese so hwan na obefro Awurade bepo no na hwan na obegyina ne tenabea kronkron ho de efini ne nsem na nakoma mutie de omma ne kra ani insa ehuhude na onka inkontompo entam ono na obenya Awurade insem sura na ne nkwaje Nyankopɔn bebu no bem yenum ne won a wope na chiri kwan no abusua won a wohwehwe wanim o Jacob Nyankopɔn mo aponkese mo mamutiri so na mo tete apono mo ntra mo humu na animonyam hene no nhyane mu hwan ne animonyam hene yi eye Awurade otumfo akase obrane Awurade a oye obrane okumu mo aponkese mo mamutiri so na mo ntra mo tete apono no mu na animonyam hene no nhyane mu hwan ne saa animonyam hene yi asafo Awurade ono ne animonyam hene no amanyina momma mo nsem momfa anije nhuru mmo osemma Onyankopɔn na Awurade a owo soro no hu yehu oye ohenkese asase nyina so obre aman ase de hyeyen ase na ode nkrofo hyeyen nan ase oyiyen apegyade mayen Jacob a odono no animonyam Onyankopɔn de anije huru kos osoro Awurade de totrobento gigye kɔ monto Nyankopɔn nyom monto ayeye nyom monto nyom mayen hene monto ayeye nyom na Onyankopɔn ne asase nyina so hene momo sankuo ento enwene ho nyom Onyankopɔn di amanaman so hene Onyankopɔn te na hinwa kronkron no so aman ahene boaboa wɔn ho ano Abraham Nyankopɔn man na asase so akyem ye Onyankopɔn dia wama ne so kese ma Onyankopɔn ensɔre na natamfo enhwete na ma wan a wochiri no nwane nanim sɛ wisie tu kro no sɛ bɔ wɔn guo ara ne no sɛ akra na ne ogya no ho no sɛ abɔnefoɔ bɛsɛe Nyankopɔn anim ne no na trene die won ani begye wobedi Nyankopɔn anim ahurusie na won ho asane won anigye mu monto Nyankopɔn nyom monto nyom imma ne din monto to kwan yie imma de ɔte ade so nam esre so reba ne din de Awurade na munni nanim ahurusie inwisi ase ne akunafo sanimfo ne Onyankopɔn ne tenabea kronkron mu Onyankopɔn ma ɔhokwafo nya impɔn ne imma otu apokyerefo ma wobedi yie na manso twefo de wote nkyekere so Onyankopɔn wofri adidi wo man anim wofa esre pradada so asase wosoi osoro ensususo insuo Nyankopɔn anim sina yi ara wosoi Onyankopɔn ane Israel Nyankopɔn anim Onyankopɔn wotɔ adoye suo gu wajapade so na etopiti a wona wo ma no yeyie wasafo tena so Onyankopɔn wayem yemu wusiesie ma amanehunufo Awurade beka nanum asem mma a woka nkunim asempa no asafo so atamfo dom ahemfo bedwane dwane na oba a otifie no acheche asadie mu motete nwanmuom ntem a etise abuburo ntaban a wode dwete agu hu ne ntakra a sika fefen ran hu otumfo bo ahemfugu asase no so a ehoase insukyerema salmon so basa mepo
ye Nyankopɔn mmepɔ. Basan mmepɔ ye mmepɔ atentene. Adan na mo mmepɔ atenten mode anibɔne nhwɛ bepɔ a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔtena soɔ no. Ampa, Awurade bɛtena so daa. Nyankopɔn ko te asefoɔ yɛ mpempem busuanwe a Awurade wɔ wɔn mu te sɛ Sinai kronkronbea no mu. Waforo kɔ soro, wafa nnommumfoɔ nnommum, wagye nnipa mu ayɛyɛdeɛ, mansontwefoɔ mu mpo, na Awurade wɔ Nyankopɔn atena hɔ. Nhyira ne Awurade a ɔsoa yɛn adesoa ma yɛn daadaa. Ɔno Onyankopɔn no ne yɛn nkwagyeɛ. Ɔno Onyankopɔn no ne yɛn nkwagyeɛ Nyankopɔn. Na Awurade na owuo mu fire wɔ no. Ampa ara, Onyankopɔn bɛpiepie n'atamfo ti. Ɔbɛpie deɛ wasi atimu, na ɔkyea n'afodie mu no ti. Na Awurade aka sɛ, mɛfa wɔn mafiri Basan maba biom. Mede wɔn bɛsane afiri po bunu mu aba. Na wode wo nan akeka mogya mu, na wakraman tɛkyerɛma anya atamfo no ho biribi atafere. Onyankopɔn, wohunu wadi a wobɛfire, me Nyankopɔn ne me hene adi a ɔrebɛfire kronkronbea hɔ. Nnwomtofoɔ di kan, asankubɔfoɔ di akyire, wɔ mmabaa a wɔka mpintin ntam. Monhyira Onyankopɔn, mo asafo ahyiaeɛ mu. Mo a mofiri Israel abura mu, monhyira Awurade. Benjamin akumaa, wɔn sodifoɔ wɔ hɔ. Juda atitire, wɔn asafohene ahodoɔ. Sebulon atitire ne Naftali atitire wɔ hɔ. Wo Nyankopɔn ahyɛ de wo tumi ama wo. Onyankopɔn, hyɛ deɛ wayɛ ama yɛn mu den. Wasɔre fie a ɛwɔ Yerusalem nti, ahemfo de ayɛyɛdeɛ bɛbrɛ wo. Kamɛɛwa mu aboa ne anantwinini kuo ne anantwie mma a ɛyɛ aman no anim, na wɔde dwetɛ mpɔ abɛsom. Pansam aman a wɔpɛ akodie mu. Akunini firi Misraim bɛba. Ethiopia bɛtene ne nsa ntam ama Onyankopɔn. Asase so ahenie, monto Onyankopɔn nnwom. Monto nnwom ma Awurade. Monto ma deɛ ɔte tete soro mu soro. Hwɛ, ɔma wɔte ne ne a ɛyɛ tumi ne. Momfa tumi ma Onyankopɔn. N'animuonyam kata Israel so, na ne tumi wɔ wiem tɔn. Nyankopɔn, wo ho yɛ hu, wo tenabea kronkron mu. Israel Nyankopɔn, de tumi ne ahoɔden ma ne man. Nhyira ne Onyankopɔn.